आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड के रोनियारडीह क्षेत्र में आज अमरपाड़ा अमर समाधान योजना के तहत स्थानीय एक तालाब के किनारे की सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया गया एवं यहां बोरो चेयरमैन अनिमेश दास उपस्थित थे तथा इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। हमारे समाधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वप्नेर जे प्रोजेक्ट যে পাড়ার মানুষই ঠিক করবে যে পাড়ার কোন কাজগুলো হবে, ছোটো ছোটো কাজগুলো, তারই আজকে উদ্বোধন হলো। আমাদের এই রৈনাড্ডি গ্রামের যে একটা রাস্তা ছিল পুকুর পাড় দিয়ে, সেই রাস্তাটা 6টা পোল বসবে। এই ধরনের ছোটো ছোটো কাজ মানুষকে নিজের এগিয়ে আসছেন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা তাদের কাজগুলো বলে তাদের এলাকায় করার জন্য। এর জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি এত সুন্দর একটা পরিকল্পনা করে আমাদের এলাকাগুলোকে ডেভেলপমেন্ট করছেন। একটা বুথে 300 মানে তো 1000 ভোটের মধ্যে 300 হচ্ছে লজিক্যাল ডিসপ্লেস। আমাদের সমাধান আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নের যে প্রজেক্ট যে পাড়ার মানুষই ঠিক করবে যে পাড়ার কোন কাজগুলো হবে, ছোটো ছোটো কাজগুলো, তারই আজকে উদ্বোধন হলো। আমাদের এই রৈনাড্ডি গ্রামের যে একটা রাস্তা ছিল পুকুর পাড় দিয়ে, সেই রাস্তাটা 6টা পোল বসবে। এই ধরনের ছোটো ছোটো কাজ মানুষকে নিজের এগিয়ে আসছেন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা তাদের কাজগুলো বলে তাদের এলাকায় করার জন্য। এর জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি এত সুন্দর একটা পরিকল্পনা করে আমাদের এলাকাগুলোকে ডেভেলপমেন্ট করছেন। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।